eya na asofo mabaga na krade ese krade na no me na social media so abi na asofo yese odumi obi se mehye woni na asefo Shabia tumi no a ono ne nim bebia tumi ni ye de ayo sofo amanse guda asem a na anu kwado wabeka krade ehu wo se wono dia fi 2021 na yasimu no wono wo kono guru se wo ye obetie tiawo na se wo anhwe ye soso de ya ne woni wasefo nyina wo be hyemase won pese obeye bibi na wo de sebi wo be keka nsem hunu bia fafa ne comment ho enti de ye nhwe video ne mra na momfa monte ho ne mra ade bi si o bible mu he onyansani bia ne se obi ya de enene de na me ne obi ka se obi ya de na ofisa onhwa odu ho atwam ko enkwotro comment ojimifo bi e de aba bon kum Yesu Kristo ba asasi so antu jimi o to wajimi dia wodi bewu okay na bible si dwane bone enya won se ho odin na wode wo so na wode da bi dwane enti se ebi ahwe omo a ebena dai okay na me ye Facebook live a me ka se sei na eba besie me hu MPP se papa na lusu seat na omo tro fucking comment di matem no dey na beto me bisa o omo lusu nti dey na beto omo se nyame abie bibi so America na wo te ba bi kwase yampani ohia ni ba a wo mobo wo kyereo ha me na me dia bofo bu nipa me sese me ya de organ na me nipa hu nyaza nye kreti obi kasatia me anado da hopa na te se de obi ni sika charity ma ye bida me nye tim keto wo ya wo hu se sofo me tiri ni dan ya wo hu biara udi mi dia kwade ameyo metimi ewura wo ni wabusu mu nyina hawo Bible mu omo akwase nyame di for na yo omo asisire ebehwe omo Ghana no ntini mu adi for me de 2021 woni pa bia obetro fucking comments me fan chawda me show no asefo nyina so abusuafo video no na yakwa akohwe ede aba no ya asem o eti esi ade me de me ankasa na najo amiti hei me hye de nsuro bibia sa matoto mani awe na me de nam enti no amanse guda bibi ba na senya ahu afa me se obaketo a me de meka kakra ai eti me kan na ise wonti ase na ise ofre me phone so ate na watenetene me senti ase no so anya adwuma ya aba studio ha nkonya sisi ha na wabetan so wayi hu ano fefefe abegya phone so ha omo so de omo adwen nchira na so omo nte ho ebeba papa ese no sili tiri nwi sisa wo kana asemu a abofu ebeba bebrimu no me ankasa abofu no mu na ya adwuma timi me de me nka ho man se guda kora oni se me nka ho aha ti papa so nte ho ne se yo shranke urade ni entie fu nyina na se obi otie champion TV bi urade shira no na onye ne kase urade ne sabeke bia enye shi amen on se de bia na me ka se wo ye nyame adwuma na ojo hu di se ye nyankopon na adwuma na wo yi a o kasa ana se wa kwaji tumi bi ana wo de ye adwuma na de nyankopon din akata so a o kasa njan mi we no mo no ozo mo ya ti ase so mo Yesu nsomuyuma de mo nye Kristo somuyuma o Kristo somuyuma no kura no de mo ye ne nanim Yesu ba ya no kwa tra ba bi so ye difo e ti sumu wi ase obi bra an do sha mo nyuma no ene dai o sha mo asale no ko bi abewura nyame sumu no enu so ko different doctrine na minim spirit do won mo so aba fufura ebia nyame so da ba no dia won mo no dia nyame so ebia nyame so mu na afa different channels aso mu no dia eno de ye kire se na city o okay mami ahimia nti na Yesu Kristo ba ayo enya wa ho kira wo because eduru ba bi cross se wo do wonsa sini akwa heaven eye chance wo do wonsa mi enu ba yedai e beko bu nsa mu di okay obi ka sa se wo kira wa obu se bi a obra wo se wo be di yie wo be se o di yie abehwe se ba ko betwa David ana o ti ase wo si mimi ti ya beta mo o be se o di yie a bako ko ye so fo ko kanya mi asem na asem ni nti na obi kura ti me bọ paase enye de yengo to we da chase Kristo so me yiye di adwuma nye easy kra ayam kwaje se ya wo kra we efuru ni padua mu a be ko nyame nche adwuma ana ho nti ase
This will be so no saa sum no mu no wo na mom nya de wo ya wo kra ne be ko nyame nche na mom no ha kwankyera na niam bi oye ani bitiri nia be dane ani obaye se anu nti ni hu ohu na abofo betwa obi ti sese kan na Yesu ba kwaje mo se ani we no na mo here enti se wo firi nyame na wo fo so ye tumi djuma bi na wo ba se odi nyame se ewi ase no bi am se nyankopon na wo tumi ana mo ntia ai nyame na wo tumi ana bonsam wo tumi pa me ye nyina gidie se nyame tumi so kire bonsam de eri so ro ga so de bonsam tumi na ya adwuma wunim sa de on the day no nyame tumi betima konka because nyame tumi konka bonsam de eti se wo nko na bo mo yusu superior ne dia ai o yusu nyankopon na kasa dia ade so wo se sa tumi ne de odi bi ma wa eye ade ma wa bonsam tumi mese to bo so creative me wa na ye sa powerless ayina bonsam de na so na ede ekuta na se ne de na creation what is enti show software mi ti dane unhunu ana on ti ahye ma shiw no wabushua ase ti we ni chese nkwaje no ba chiro no so kura so kire se so obi kura fom wa fa cha no branso adioso ahodo no okay so obi kura kan wa bon pa ye de ma no we mu nyina ye nyankopon ye ne ye pe heaven akon nsam wode amaye wo so abegina wo se wo gina wo se nyame nipa heaven now ka kika wo ya do no wate wona ase no so obere ndo obetwitu afa wate ase eti na nyame adwuma na ede omo ye mo ye sunsum nyuma okay edi so omo transform so omo ye sunsum nyuma me no omo ni problem na so mo no enya menko that's it sunsum nyuma ne de okay anu na bonsam ko de ko pe Yesu Kristo amena ka asase iso osi wiase nyina o papa de ade amam isa wo koto sori amede be de eti bonsam no opa nipa de na ko ni jemu a enya bibia no timi de ade nipa o ye wiase mu niema ana wo so wo akiri wo nyina wo timi ka so wo akiri wo nyina ye wiase mu niema o ye de walake obi ba ko se okopɛ moa me wa nipa no won ko wa bra no hugu so o wa taade e hye me wa nipa no won ko enka ngira me se ade be kye mo akɔ no anya ba bi anya dai ana wo da fi ansa no sori akɔ obi timi kan ngira me se wo ko hɔ be na wo twi no ni bi no de ko ye wo ko no di bi ame e tu susu se wo hu kyerɛ da bi aye wi ase niama bi a wo susu se wo nya sika wo be ye na sika ne mba ana wo de wadwira busa ne wo ko akɔpɛ moa ɛno no mo no yi wo mo si wo se ete saade abra na mo nya osoro ahini hu ase okay ana wanti ase ese omo so somonko na pesa no na me pesa nipa hunu se omo somo ne nya me pe heaven akɔ okay to wo pe heaven akɔ ye mane ho ye mane sa so omo ne dia wo pe heaven akɔ me ya Bible teacher ho okay ana mo no ka se asaposo me matete nsole okay tate ni anfa ma me kwa me twi akira tete nsole ne me gya ho na makoba bi foforo na mati asole saa na me ye no eti mi ni mo chiro no eti me kasa se ya na me kasa ma wo a wo tie me e na ono o ye sofo no wo mu nyina hu se wo so obo sakira o badwene na so ahini na ye dai aben na tu mi no makoji jifri ba bi no a ani to tim de se ne bo se me hyew no obusu ase no nyankopon tu mi o ka no akotu na wo dia wo ye no wo susu se wa hyenkom nyame na afra no wa hyenkom abam na babu wi a asem bia baba hu bia e wasam na wo hyenkom na amam no na wo beso nipa baka so wa hyenkom e bi obi ba comment no shawo dem remember that TV so because moment da wa ba TV so se wo hyenkom no wo si nipa nyina nya dai entie ana on ti ase ti sana asam ne ba nipa nyina be ka kire okay e ti se ba ni se wo ba TV so na wo wa hyenkom na bia nkom na tricks o so wo kan o be hye wo no wase enti na me so on free nyame na me papa e ho biem on free nyame o be na da me nso na na amase guda me se ji asa na ma so aye direct way yo na mo won kan kire me so ye sunsum nyuma na dia wo ne no e ya adwen sunsum nyuma promise nim okay ba bia no one ko so for say wo say yo wase trambe ye yo baka so wu wo baka heaven okay what is so be so mo so ma mo so na ka so wu am baka heaven ti Kristo so ko na promise wo be say bra be di ma hyade so na nya da enkwa aya hyade na be di so nga sa bra na me nya bibi ma na ko si dan okay na baba heaven difference wo mu no
Eti so wonni mu a ne anka ne se ya wo de ho bato omo so se omo boa wo honam fam ne yamanti wo kwa asole na mom na de wo ya wo flash asisu a wo kra be ko nyame ncha no wo nya dai wo ntim firi omo ho ani da ma ne ye hu a me aya na me kasa. Okay. Eti so wo tie me na so ho na a kire ka bi bia ni ho wo da sa wa kwa na asasi no nya mu ni amasa de wo pa me no ni asa. Na mo obi ho do mu a wo kwa de se ya ne kra be nya nkwa na no do we na be si wo sa asa no na nkwa je ne ye dai ewom anu na me na ni abiri wa me ye because ade no adisifu amanfo aye dai kwankyere no amani akrisofo bebre free akwa no ntine oba abo mesh ye hye ne nkom ye mane kwankyere etu ye so fro preach say mesh nya ye kwase ahye ma no oba kana no onya so fo hye ne nkom ka se nyame ahira no ye yi bibia ahira no onye kwankyere ampa bitimi ye ma no etu kwa ka se so kana no ye nyame tamfo a nyame otami anka ya ma me kwankyere ka so sidi sa nyama na ama ene nkwaje esem no nipa abo no bullshit because okeka na no obi gina wo se sofo anu wo ye nyakoma de ma no okwa ya koye ti de na kese nyame mpa na asem na na abaka kese wo nyame tamfo ana wo nti asi but ya ba so hu ni se wo ko ye kwankyere ma no ye ya na no ngire se wu a okra ba de be nyankwa na okra be nyankwa no e wo ni numa yo okay eti we na wo ka so obashi obi aso obese one family to gas on do yesu sunsunuma okay one guy say obi mbra no fa ne preach mo on heaven eti say wonni mo ya ade bra kan ho asam dia no wa meka ni say mo jo so ye kristo ni o ye yakopon nipa ani ti no ye sofo a ani say ni dia ye meka obeka amache mase ayo wo ne wasefo no mache mase papa ma memra wo nso usubi mo say wa se wo ye obehye kwase papa de wo say ahye se ne kura de nda agurbi kura na amanse gudu ani wo hye dem no one shining come. What's this? I wish I would damn not show come with the hour. I say so we. I don't go away secret. Now we meet you want me then one but also walk as na TV me koto asa me dey there. Some koto so obi betra so obi ba so kasa ameti. Na wo ba kasa ameti. Na wo de wo ya na dem me kana wo te dia so be shamase. Na ke bi onu e be hu tumi a dey aduma. Okay. Papa, onso wonte ho ne sei. Gana D4 na omo so omo ye D4 na omo hye nkoma kese no. Omo ni maguase. Oh, okay. Because you say omo say elinguase no ba na e ba nti e so omo ka bibia obi entimi nka ho asem. Na say hu atọ so. What you say? And I'm say yenso bibia na ho popo nti. Ade e ni ame nkwa kan o. It is a obi ka bibia bo Kristo ni asem bo bia na ho po. What you say? Because ya bra bo ntene. Na me twa ya me busa me ho say ti say na nyame fe nipa. Okay. So me na djuma. Iti be twins nyame aye sum ni ti say pa na optimi frɛ say kojo me nu bra. Me you say D4. Ko Ghana na sem ko ma me. Nya say nyame no. Nipa bebre wo ho a omo nya asofo a omo sem ko mo. Yo bebre o Ghana ha omo nya asofo. Oh sir. Oh ya. Dodo na hu say no e wo say omo timi koji tumi bi. No omo ba omo abaye omo say omo ya asofo. Di dodo na yo okotfo. Okay. Dodo na Ghana D4 bebre okotfo. Ne pa na meka kire wo. What dia ti obet na Ghana D4 bebre adwamanfo. Oh sir. Oh, no kwa na meka kire. Obe wa ko bod dwama be gina be hyam kom say nyame say. Na se chi ne yenche wo mu. Ehihye ntumem. Da bia ye chi omo da. What dia say? Enye say na nyame frɛ nipa o. D4 wa hyam kom na am. Nyame afro wa hyam kom na am. O ka me hye. Afre dey say wo ko ka ho asɛm a me hye wase. Me hye wase. Wo tumi na be hye obi ase. Ode a be say o ka bibia na ehu to nipa so. Anya de wo ye na ebe me nipa suru. Ye he television ne o mo niam bia na o mo ya na me rapo. Me busa se na sa boys ya o mo ba bebre yi wo he de ye tiri ho ne ntare bi a hye ya o mo a na o mo so mo ye dif akwa ba ku bi se o ye o bo deliverance o be ka se ase o cha me bitim ya me busa se na we o mo fre he nyame fre o mo. Oh, okay. Nyame frɛ omo. Omo ko ni ji suman ni tumi bi na omo de aba na omo so de bo nyame din. Ti se omo ye bibi na ko ka. Omo se ade omo timi ayan so omo bo pa mi abo aku. Ah, okay. Wa di ase. Na se me hye wase ene ade no
folk intimacy Intimacy. Bien wo besi. Na so also for papa so. Hwinsi. Na sa wo kura wo be say bi ansi. Oh. Na nya say me say wo a wote wo yi. Ai. Woni me say de wo ja back bi ansi. Woni. Ono ati wo. Say wonyira yesu kan sa ne yam hyehyem. Me. Say funny say am hyehyem don say aya na ye ka say. Ghana sofo no. Me say wusu. Ye wo kan. Wusu say de. Oh. Say meka ne say se baba ka se misuro a no se misuro se ebia betimi ayem se asem no se ne etie wo de to a ono ne se wo be ka se ne nkom hye na ye sei mebo oti di fie no di nkom no obi abeka ne fie nkom asem nurse wo de bible no okay na so ne wo fa ka na shi so ama tu tv so ama me dem wo pia bi tv so me busa se wo so ka no so ba am se no share ebem eni me busa ebem ye busa me ne ahwefo se nkom hye ne be enti wo ya trufo ayo ye di enya me eni papa ya share ni sini no wo se no ye Facebook live o ka share MPP belusu parliamentary sitting speaker said yes speaker of parliament power use and so ni amusa se o ka sa asem adi asem na obeka na chiri a afa ade na ba ma wie na afa o sa ba keka okay na sa to ka ya na ho de me ntiri de na so ka ya na o sa ba ka bibi se ebi asese no what they say o bom paye na MPP fo na na be sa ya dai ala fe ko wi ase adane evedan e je ho no so se hwe no obi anka nsem hunu bi ya na we de nya nsem hunu na wo ka ya na anya adwuma no ene ye se no na be ka anu ani ye ayo papa na ga wo ka first one na ye Facebook na ga we di ya ala wo ye bi anka ye bobo abaso ayo ana go sha speak up me bo wi juwo me no speaker no wi ni ye ye di ama Christopher kom sha ba kwa je be no papa say ye echira ene ye nko ase mu bo amanse guda echi dodo me ameko na me na kwa kwa enye say ye bo na chi o fat no na mo kan enye sa because onu anka say oti ho no na bi kwa Bible say do ochira ni mu kan wo ya aboa Bible wo say obi a wo chira ni mu kan wo ya aboa eti se wo ya ade na enye na wo bi ka ya fa mu adwen sakra ana won ti ase eti obi so Kristo ni na wo chiri se wa ye bibi na enye ye na nipa beka na ni ti wo say obashi nipa ase a ma we yan so o Bible no ye kwanje enti se wo gina wo mi ye nyame nipa bi nyame difo ni nyina yo so ahenye enti na wo de nyame asema ye den ato ho so ayo papa ye mre ni ti ye pese tipa de na no ya no mo de aka o mo ka ho asem tipa we nyame nipa papa o e fini ke kai bie ni ho na nyame nipa ono nyame oni nyame namu a odi nyame asem so de ye duma na wo kwa twetwe no okay and say asemi ye mre ni ti ye be sa be ye be pet time na ya sa na sa story ya ho na ya sa kana fe ye bie amanfo ni papa wo be chia ni papa akumie ni bi na ya chia tie fo nyina ni pa do so ko bo bi ni no oh ye wonya asem ti ya chia tie fo nyina omo hwe champion TV me pa bo nyina ni say TV station they nam so to amanfo efo ti so bi bu anfu ye na de bi obehwe afutu ya de baba ya make an say ru ade nto no nkwane amen omo ne na busu aho ban amen on hwe ne mma so on hwe ni kunu so ne yire no mo so ne nsa no adwuma so amen otra ka mu a de bi ru ade wo wa no no fa ne nko emfa ne mra asam a obi a wo hwe champion TV ti ode ne nsa bebo ne yamu de ne ru ade say won twam ne nkwane nyina o Yesu Kristo di muti amen papa amen oso do de be chat to America me de me chia Ghana fo nyina ya oti na o hwe ye ye kan se bia ma na ni na ho okay ye kwajiwe ne hia okay ya kwajeji saa ye friji ya che enye ne de bia programs na ene ye namu ti bia hia ne se ayo ye nyame na obo ye na onim de ye ma ye ye men no ye ben nyame a okay ono so be ben ye na de wo so de ma ye o de bedom ye o de be eni Israel fo nchi mu okay eni oyo bia ye chia wo bia ba ka wo bia